I am in Europe. Now we are going to Japanese garden. Welcome to Maheshpati. We reached our destination, Ramoji Film City. ভেতরে ঢুকে গেলে তোমাকে ফার্স্টে যেটা করে নিতে হবে ব্যাগ চেকিং করে নিতে হবে, স্টিকার লাগিয়ে দেবে, তারপর তোমাকে একটা দাঁড়িয়ে যেতে হবে লাইনের জন্য। এই যে বেশি নয় টিকিট প্রাইস, অনলি অ্যান্ড অনলি 1650 রুপিস, তাই তো? এবারে ট্যাক্স দিয়ে কত হবে ওটারও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে ব্রেকফাস্ট। আমরা তো ব্রেকফাস্ট করে আসিনি, আমরা এখন এখানে ব্রেকফাস্ট করবো। আমি নিয়ে নিয়েছি চিকেন পাফ। ভালো ব্রেকফাস্ট করে তারপর আমরা ভেতরে ঢুকবো। আর যে বললাম জিএসটি দিয়ে টিকিট প্রাইস আলাদাই নিয়েছে, অনলি 1650 রুপিস ছিল যেটা টিকিট প্রাইস। জিএসটির পরে ওটা আরও আপ হয়ে 2000 টাকা হয়ে যায়, ঠিক আছে? সুন্দর ড্রেসটা, সুন্দর ড্রেসটা লাগাইছে। আবার যাচ্ছি আবার একটা ভেরিফিকেশনের স্টিকার চেটানোর পরে। এইবার আমরা পৌঁছে গেছি ভেতরে। এইখান থেকে আমরা বাস নেব, বাসে করে পুরো ভেতরটা ঘোরাবে আমাদেরকে গাইড বলে বলে কি কি মুভি, কোথায় কি কি মুভি বা কোথায় কি কি শুট হয়েছে বগেরা বগেরা সব। এই বাসে করে আমরা যাবো এখন সবাই। বাসে করে লাইন দিল, এখানে নেমে গেলাম। এরপরে আবার আমরা বাসে করে আবার কোথাও একটা যাবো। এখানে ওই লাল বাসে ওঠা টার্গেটেই আছে। অ্যান্ড এখানে শুটিং হয়েছে, মানে সার্কাসের শুটিং হয়েছে। তো এখনো এখানে সার্কাসের পুরো ফুল সেট আপ করা রয়েছে, কারণ এখানে সার্কাসের শুটিং হয়েছিল। তো এখন এই সেট আপগুলো রয়েছে। ব্লু কালারের বাসটাতে কেউ ওঠেনি, সবাই রেড কালারের বাসেই উঠেছে। ব্লু বাসটা পালিয়ে গেছে। কেন ঢুকাবে এরকম ভাবে এত সুন্দর সুন্দর বাসের পাশে ওই বাজে বাসটাকে? বাহুবলী। Welcome to Maheshpati. There is Bahubali theme. Wow, চারিদিকে wow and wow. বাবা, I don't know. My God, এই চেয়ারে ফটো তোলা ইজ ইম্পসিবল। ওই চেয়ারটা থেকে আছে কি আমি পাবো লাইন ফটো তোলার জন্য? পাবো? বাহুবলী চেয়ার যাচ্ছি লাইন দিতে বাহুবলীর চেয়ারে ফটো তুলবো বলে, ঠিক আছে? কিন্তু কতক্ষণ পরে লাইনটা পেয়ে আমি ফটো তুলতে পারবো সেটা কিন্তু আমি চাই না, বাট আমি যাবো। এইখানে হ্যাঁ বাহুবলীর শুটিং হয়েছে। বাহ, এখানে সাইডে হচ্ছে বাহুবলী সাউন্ড কাটাপ্পা। এই দেখো বাহুবলী ফিল্মটা আমার চোখের সামনে ভাসছে, ঠিক আছে? পুরো আমি এটা ঘুরে ঘুরে দেখছি। আরো আছে রামায়ণের যেটা হয় সেট আপটা, ওটাও রয়েছে পুরো ফুল এক্সপ্লোর। লেটস এক্সপ্লোর। ওকে, নাও বাই বাই। হিয়ার ইজ আওয়ার এক্সিট। এবার আমরা নেক্সট লোকেশনে যাবো। বাহুবলীর থিম থেকে আবার এখানে বাসের জন্য লাইন দিচ্ছি। নেক্সট লোকেশন কোথায় আমরা জানি না, মানে আমি জানি না। দিদি এটা সেকেন্ড টাইম ঘোরা, দিদি এটা দুবার খুলো, দিদি আর অত না এটা দুবার খুলবো। এটা আমার ফার্স্ট বার বাহুবলীর থিম থেকে পুরো বাহুবলী সিনেমা আমি চোখের সামনে থেকে দেখে নিলাম। কিন্তু এবারে আমরা নেক্সট লোকেশনে যাচ্ছি। সো আমরা চলে এসেছি আমাদের নেক্সট লোকেশনে। কোথায় নিয়ে এসেছি? এখানে অ্যাক্টিভিটিস এরিয়া রয়েছে, সমস্ত গেমস অ্যাক্টিভিটিসের জন্য। আমাদের সেকেন্ড। আর এখানে বাসে এত টাইম যাচ্ছে, জানি না কতটা কি কভার করতে পারবো। আমরা 6টাতে বেরোবো। কারণ सब लोग अपने राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको एक बड़ा सा ब्लू फेस दिख रहा है, वो दादाजी का फेस है।
आप उसके अंदर फंदुस्तान में जा सकते हैं, वो चिल्ड्रन अट्रैक्शन एरिया है। सब लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आपको बिग ब्लू वॉल दिख रहा है। Ramoji's movie magic inside of the big blue wall. We see a 2-in-1 garden. From the front side, it is Delhi's Mughal garden, and from the inside, it is Mysore's Vrindavan garden. Inside, the visible garden is called Sierra Garden. इस garden को Sierra Garden कहते हैं। यहाँ पे Dirty Picture movie का Ulala song यहीं पे शूट किया गया था। And from the movie July, O Madhu song was also shot here in this garden. Everyone look at your right hand side. सब लोग अपने right hand side पे देखिए। The visible fountain is called Angel Fountain. जो fountain आपको दिख रहा है इसे Angel Fountain कहते हैं। ये रामोजी फिल्म सिटी का सबसे बड़ा फाउंटेन है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, आपको जो बड़ा सा ब्लैक स्टेज दिख रहा है, इस गार्डन को लाइमलाइट गार्डन कहते हैं। रॉकस्टार मूवी का नादान परिंदे सॉन्ग यहीं पे शूट किया गया। दिलवाले मूवी का क्लाइमैक्स सीन भी यहीं पे शूट किया गया था। ये गार्डन कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए फेमस है। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ऑन द टॉप यू कैन सी अ पिंक स्ट्रक्चर। इट इज हवा महल। ये रामोजी फिल्म सिटी का हवा महल है। यहाँ पे ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम गाना यहीं पे शूट किया गया था। ये राजस्थानी आर्किटेक्चर से बना हुआ है। Now we are entering into Kerala Palm Streets. There are 2 Kerala Palm Streets where college entrance scenes are shot. यहाँ पे college entrance scenes शूट किए जाते हैं। सब लोग गार्डन इज कॉल्ड करिश्मा गार्डन। इसे करिश्मा गार्डन कहते हैं। इस गार्डन की स्पेशलिटी ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट्यूम ऑफ द एक्टर्स और एक्ट्रेसेस द फ्लावर्स आर ग्रोन। अगर एक्टर्स या एक्ट्रेसेस ने रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना है तो वहाँ पे रेड कलर के फ्लावर्स उगाए जाते हैं। येलो कलर का कॉस्ट्यूम पहना है तो येलो कलर के फ्लावर्स उगाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको जो बिल्डिंग दिख रही है इट इज कॉल्ड मायालोक। द विजिबल बिल्डिंग इज कॉल्ड मायालोक। इसके अंदर आपको वीडियो प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। डायरेक्ट पे देखिए, आपको 3 बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं। दिस बिल्डिंग्स आर कॉल्ड फ्लेक्स हाउसेस। इन्हें फ्लेक्स हाउसेस कहते हैं। आपको मूवीज में दिखाते हैं ना, हीरो मुंबई में है, हीरोइन लंदन में है, ऐसा कुछ नहीं होता। सामने हीरोइन रहती है, पीछे हीरो रहता है, एक साइड में विलन रहता है, एक साइड में कॉमेडियन रहता है। इन सारे घरों के 4 एलिवेशंस हैं। एक साइड एक एलिवेशन दिखाया जाता है मूवीज में। द मिडिल हाउस वाज शोन इन द मूवी दिलवाले एज काजोल मैम्स हाउस। It is women central jail and women go inside but don't generally come outside. औरतें अंदर जाती हैं तो बाहर नहीं आती हैं। I want guesses. Guess करिए क्यों? जल्दी। हाँ? अंदर ब्यूटी पार्लर है। Now we are entering into ये टिपिकल साउथ इंडियन मार्केट प्लेस है। यहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ पे कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर शूटिंग के लिए इसे नहीं लिया है। ওই তো দেখ ভেতরটা পুরো মার্কেট প্লেস। On your left hand side you can see a white color building। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे व्हाइट कलर बिल्डिंग देख रहे हैं। ये शाहरुख खान सर के गैराज की तरह दिलवाले मूवी में दिखाया गया था। इट वाज शोन एज शाहरुख खान सर गैराज इन द मूवी दिलवाले। येलो कलर हाउस, आपको एक येलो कलर का घर दिख रहा है। ये चंद्रमुखी मूवी में चंद्रमुखी के बॉयफ्रेंड के घर की तरह दिखाया गया है। दिस इज टिपिकल मंडुआ हाउस। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू टिपिकल साउथ इंडियन विलेज सेट। हम लोग साउथ इंडियन विलेज सेट में घुस रहे हैं। आप इस गांव को मीनम्मा के गांव की तरह चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में देख सकते हैं। यू कैन सी दिस विलेज शोन एज मीनम्मा's विलेज इन द मूवी ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस। रामोजी राव गारू 1991 में इस जमीन को खरीदा गया था। रामोजी राव जी ने खरीदा था। 1992 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था इन ईयर। जो ग्रीन कलर की ग्लास बिल्डिंग दिख रही है, ये क्लब्स नहीं तो पब्स की तरह मूवीज में दिखाए जाते हैं। शोन इन द मूवी डीजे जिलो। भोपाल बिना कुछ कांड के ही हम लोग जा रहे हैं जेल में। चिंता मत करिए, यू आर सेफ। हम लोग कुछ ही मिनट में निकल जाएंगे। सब लोग अपने दोनों तरफ देखिए। एवरीवन लुक एट योर बोथ साइड्स। यहाँ पे RRR मूवी, जाति रत्नालो, नेने राजो, नेने मंत्री, मास्टर, जेलर जैसी मूवी शूट की गई हैं। आपको जो डमीज दिख रहे हैं ना, डमीज हटा के आर्टिस्ट एक्ट करते हैं शूटिंग के दौरान। देखिए, वहाँ पे सीताराम मूवी का हैंगिंग सीन शूट किया गया था। आई होप आप सबने दृश्यम मूवी देखी है अजय देवगन सर की। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे बॉडी हाइडिंग सीन शूट किया गया था दृश्यम मूवी का। चिंता मत करिए सर, अंदर कोई भी बॉडी नहीं है, बॉडी निकाल दी गई है। KGF चैप्टर 2 मूवी में पार्लियामेंट सीन है, वो भी इसके अंदर सेटअप लगा के शूट किया गया। তো আমরা এখন এন্ট্রি নিচ্ছি রামায়ণের সেটআপের ভেতরে। বাহ, এটা হচ্ছে ফলস হায়দ্রাবাদ স্টেশন।
যেটা সেটটা বানানো। এখানে চলছে মুভি শুটিং, দেখা কি যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে? এটা ফলস ট্রেড, ফলস সেট আপ পুরো এটা, বাট এখানে এখন একটা শুটিং চলছে। ওই যে উপরে ক্যামেরা ট্যামেরা আছে। তো এখন আমি চলে এসেছি একদম ডিরেক্ট ইউরোপে। নাও আই এম ইন ইউরোপ। বাট এই ঘরগুলোর ভেতরে কিছু নেই, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছি মোশন ফিল্ম যে শ্যুটটা হয় কিভাবে হয়, এখানে লাইভ আমাদের প্রোগ্রাম দেখানো হবে। One virtual shoot. And এখানে কি গানটাতে যে ঝর্ণার যে সেন্টার ছিল বাহুবলী টুতে, ওইটা এখানে শুট হয়েছে ভার্চুয়ালি ঝর্ণা। ওকে, কোথায় এসছি? হাই, আমি কোথায়? বাট আমরা এখন কোথায় রয়েছি? আমরা রয়েছি গ্রিন গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ড, বাট এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি আছি ইউরোপ এত ঘুরে নিয়েছি, আমাদের খুঁজতে পেয়ে গেছে। আর আমরা এখন লাঞ্চ করবো ইউরোপে। We are going to airport. এয়ারপোর্টে বাস থাকে, প্লেন নয়। তো বাই বাই ইউরোপ। Now we are in Paris. মানে মানুষ বলে না যে তার ধান্দাতে থাকে, এখানে একজন হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার মা তার ওখানে ফুল গাছে দোপাটি ফুলের বীজ কালেক্ট করছে, আর একজন এখানে ফটো তোলার জন্য দাঁড়িয়েছে, আর আমাকে তার ক্যামেরার স্ট্যান্ড বানিয়েছে আলাদা। হ্যাঁ, তাকে ওয়ে টু ফ্লাই। আমরা এখন ওয়ে টু ফ্লাইটের জন্য এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকছি, যেখানে প্লেন চলে না গে। নো প্লেন, অনলি বাস। তো চলো, দেখতে পাচ্ছি পেয়ে গেছি এখানে। এখন দেখি কোথায় So now we are going to Hawa Mahal. ওইখান থেকে উঠে 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 এত দূর। জুতো পরে পা ব্যথা করছে, তাই আমি জুতো খুলে দিয়েছি। বাস দিলগর থামলো, কারণ আমার সামনে এখন রয়েছে একটা বিশাল সুন্দর একটা ভিউ। ওয়াও, জানি না ক্যামেরাতে কতটা সুন্দর লাগছে, বাট সামনে থেকে দারুণ। আমার জুতো পরার ক্ষমতা নেই, তাই আমি জুতো খুলে দিয়েছি। খুলে এবার আমি হাঁটবো। আমার পায়ে ফোসকা পড়ে ফোসকা ফেটে একাকার। Welcome to Japan. Different between real life or real life. Real life এ এখন আমার কারেন্ট সিচুয়েশন হচ্ছে এই যে আমি জুতো হাতে দিয়ে খালি পায়ে হাঁটছি, কারণ আমার অবস্থা এখন শেষ। আমি আর পারছি না হাঁটতে, জুতো পরে আমার পায়ে ফোসকা পড়ে গেছে। ফোসকা পরে পায়ে খুব খারাপ অবস্থা, আবার এমনি ধরে কাটা 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 পা। কত পাখি এখানে ওপেন রেখেছে, ওইখানে পাখি। এখন এসছি
চারিপাশটা তো এত দারুণ সুন্দর হয়ে গেছে, তো এত দারুণ লাইটিং এর ভিডিওগুলো তো দেখতে পাবে ভিডিওতে। বাট আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি? কোথাও একটা যাচ্ছি, আমাদেরকে বাস, এটা হচ্ছে এই যে বাস, তুমি বাসে করে তোমার ঘোরা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এন্ট্রি এক্সিট গেট আলাদা, এন্ট্রি গেটে তোমাকে বাস নামিয়ে দিচ্ছে, তুমি পুরোটা হাঁটতে থাকো, দেখতে থাকো, এক্সপ্লোর করো। এক্সিট গেটে তুমি বেরিয়ে যাও, এক্সিট গেটে ওখানে আবার তুমি লাইন দাও বাসের জন্য, ওখান থেকে বাস আবার তোমাকে নেবে, আবার নেক্সট লোকেশনে তোমাকে ড্রপ করবে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আমরা এখন যাচ্ছি রামোজি মুভি ম্যাজিক। আর এত সুন্দর লাইটিং আছে। দুপুরবেলাতে যখন ওই হাওয়া মহল জাপানিজ গার্ডেনে যখন গেছিলাম, দুপুরবেলাতে জাপানিজ গার্ডেন, ওই টাইমে হেভি এনার্জি লস আছে। এই যে এখানে গাড়ি আছে, এই যে আসছে গাড়ি, এই গাড়িতে করে টাইপ এটা করে ওই ভয় পাবে। अर्जुन के साथ सफर करते हैं फिल्मी दुनिया का। वाह, আছে গোয়া গোয়া। Now it's our exit time আর ভিড়টা দেখো, এটা লিটল মানে কি বলে ছোট মহাকুম্ভ হয়ে গেছে এখানে। এটা কিন্তু সব এক্সিট লাইনে না।